بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ اس کے اوپر نا کچھ حروف لکھے گئے ہیں، کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ایک ہوتا ہے حالت رفعی، ایک ہوتی ہے حالت نصبی، ایک ہوتی ہے حالت جری۔ حالت رفعی کس کو بولتے ہیں کہ ایسا مقام، ایسا پوائنٹ، ایسی جگہ جہاں کے اوپر جو لفظ بھی آئے نا تو اس کو رفع دی جائے، اس کو پیش دی جائے، اس کو حالت رفعی بولتے ہیں۔ حالت نسبی کس کو بولتے ہیں؟ ایسا پوائنٹ جہاں پر جو بھی آئے نا تو اس کو نصب دی جائے۔ حالت جری کون سی بولتے ہیں؟ ایسا پوائنٹ جہاں پر جو بھی آئے نا اس کو جر دی جائے۔ حالت رفعی کون کون سی، محل رفع کون کون سی ہیں؟ یہ مرفوعات ہم نے پڑھے ہیں، مرفوعات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حالتی رفعی کے اندر آتے ہیں۔ اس کے اندر فاعل ہے، اس کے اندر کانا کا اسم ہے، ٹھیک ہے، اور انا کی خبر ہے، اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے بہت ساری پڑھی تھیں۔ اور جو حالت نسبی ہے، یہ منصوبات جو 8 ہم نے پڑھے ہیں، مفاعل خمسہ، یہ حالت نسبی ہے، محل نصب میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہے، تمییز ہے، استثناء ہے، یہ چیزیں حالت نسبی کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک ہے حالت جری، مضاف علیہ حالت جری ہوتی ہے، اور با حرف جر کے بعد جو آئے وہ ساری، کوئی بھی حرف جر کے بعد کوئی بھی لفظ آئے یا کوئی بھی جگہ حرف جر کے بعد ہوتی ہے نا تو وہ مجرور ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات آپ کو بڑے انٹرسٹنگ بیان کرنے لگا ہوں، لیکن یہ نحو کے اندر دی موسٹ امپورٹنٹ لیسن ہے، بہت اہم سبق ہے۔ اگر اس کی آپ کو سمجھ آ گئی تو قرآن مجید کے اندر الفاظ کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ کچھ الفاظ مفرد ہوتے ہیں، بالکل تنہا ایک ہی لفظ ہوتے ہیں، نارمل جنرلائز، جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اور جو زیادہ تر الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ پہلے والے ہیں۔ یہ پہلی لائن ہے جس کے اندر میں نے لکھا ہے جاء زید رأیت زیدا نظرت الی زید، ٹھیک ہے۔ جاء زید، اس میں زید جو ہے نا یہ فاعل، رأیت زیدا کے اندر زیدا جو ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے، نظرت الی زید، الی حرف جر آیا ہوا ہے، حرف جر کے بعد زید جو ہے نا یہ مجرور بن رہا ہے۔ تو اب یہ جو محل ہے، یہ جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جگہیں، یہ چونکہ فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہ کھانا جو ہے نا یہ محل رفع کے اندر ہے۔ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے لہذا یہ خانہ محل نصب کے اندر ہے۔ یہ چونکہ الہ کی بعد آ رہا ہے تو یہ خانہ یہاں پر محل جر کے اندر ہوگا، کیونکہ حرف جر کی بعد آ رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں کہ جو حالت رفع کے اندر تھی اس کو رفع دیا، دو پیشیں دے دی، ٹھیک ہو گیا، پیش دے دی حالت رفع۔ حالت نصبی کے اندر زبر دے دی، حالت جری کے اندر ہم نے زیر دے دی۔ زیادہ تر حالات اسی طرح ہی چلتے ہیں، لیکن ہر جگہ کے اوپر حالت نصبی زبر کے ساتھ نہیں آتی، حالت جری زیر کے ساتھ نہیں آتی، حالت رفعی پیش کے ساتھ نہیں آتی۔ ہر جگہ کے اوپر ایسے نہیں ہوتا کہ حالت رفعی پیش کے ساتھ ہو، حالت نصبی نصب کے ساتھ ہو، حالت جری کسرہ کے ساتھ ہو، بلکہ حالات تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ حالت رفعی کو ہم نے ظاہر کرنا ہے نا وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہے ایک ایک کر کے کہ مختلف اسماء کی مختلف قسم کے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، ان کی حالت رفعی کیا ہوتی ہے، حالت نصبی کیا ہوتی ہے، حالت جری کیا ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ فاعل بن رہے ہوں تو ان کی حالت کیا ہوگی، ان کا اعراب کیا ہوگا، مفعول بن رہے ہوں اعراب کیا ہوگا، اگر وہ الہ حرف جر کے بعد آ رہے ہوں یا مضاف الیہ استعمال ہو رہے ہوں تو ان کا اعراب کیا ہوگا، آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں لفظ تثنیہ کا۔ تثنیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے کہ عربی زبان کے اندر تثنیہ دو کو کہتے ہیں۔ اب تثنیہ کا جو ہے نا وہ ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ واحد سے ہم نے تثنیہ بنانا ہو، نام کے اندر آپ نے پڑھا تھا اسم کا واحد سے تثنیہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، الف ساکن نون مکسور کا اضافہ کر دینا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا تھا۔ اچھا، جاء راجلان، راجلان فاعل ہے، ٹھیک ہے، فاعل کو مرفوع ہونا چاہیے۔
اب کوئی بندہ سوال یہ کر سکتا ہے کہ بھائی جان فاعل کو مرفوع ہونا چاہیے، مرفوع کا مطلب اوپر پیش ہونی چاہیے، لیکن پیش ہم دیکھ نہیں رہے، اس کو زیر دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سوال بن سکتا ہے، اور سوال بننا بھی جانبونا جائز ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کی حالت رفع رفع کے ساتھ نہیں آتی، ہر ایک کی حالت نصبی نصب کے ساتھ نہیں آتی، ہر ایک کی حالت جری جو ہے نا وہ جر کے ساتھ ہے نہیں آتی، چونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی جو حالت رفعی ہوگی وہ الف ساکن نون مکسور کے ساتھ ہوگی، تثنیہ کی حالت رفعی الف ساکن نون مکسور کے ساتھ ہوگی، لہذا ہم نے لکھا جاء رجلان، رأیت رجلین، رأیت رجلین، یہاں پر حالت نسبی آ رہی ہے تثنیہ کی، کس کے ساتھ؟ یا ساکن نون مکسور اور ما قبل مفتوح، یہ ما قبل غور سے دیکھیے گا، ما قبل مفتوح، یا ساکن نون مکسور ما قبل مفتوح، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تثنیہ کی حالت نسبی آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ حالت جری بھی سیم ٹو سیم حالت نسبی جیسی ہی ہوتی ہے، یہ بھی راجو لئینی، یہ بھی راجو لئینی، تو یہاں پر ہم جو ہے نا وہ کسرہ دے کر یا فتح دے کر حالت نسبی نہیں بنائیں گے، بلکہ تثنیہ کی اگر حالت نسبی بنانی ہو، تثنیہ کا صیغہ اگر ہم نے بطور مفعول استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے یا ساکن نون مکسور ما قبل مفتوح، یہ ہم جو ہے نا وہ لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب اسے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جمع جب ہم بناتے ہیں نا تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو ساکن نون مفتوح لگا دیں، تو یہ جو واو ساکن نون مفتوح ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ حالت رفعی کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے، جمع مذکر سالم کی اگر آپ نے حالت رفعی لکھنی ہے تو آپ واو ساکن نون مفتوح کے ساتھ لکھیں گے، اور اگر یہی مسلمون کا لفظ جمع مذکر سالم کو بطور مفعول ہم نے استعمال کرنا ہو، بطور مفعول استعمال کرنا ہو تو یا ساکن نون مفتوح ما قبل مکسور، ما قبل مفتوح، ما قبل مفتوح ہو تو وہ تثنیہ کی حالت نسبی ہوتی ہے، ما قبل مکسور ہو تو وہ جمع مذکر سالم کی حالت نسبی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کیجئے گا، آپ کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ایسے ملیں گے، کئی جگہیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ یہ فرق کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ مسلمین اور مسلمین ان دونوں کی ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے، لکھا ہوا ہے مسلمین یا مسلمین، اگر مسلمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت نسبی ہے، اور اگر مسلمین ہو یا سے پہلے حرف جو ما قبل ہے اس کے نیچے زیر ہو تو یہ جمع مذکر سالم کی حالت نسبی ہوگی، یہ چیز انتہائی غور کے ساتھ سن لیجئے گا، اگر یا سے پہلے زبر ہو تو وہ تثنیہ کی حالت نسبی ہے، اگر یا سے پہلے زیر ہو تو وہ جمع کی حالت نسبی ہے، یہ زبر اور زیر کے ساتھ تثنیہ اور جمع کا فرق جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے حولین کاملین، یہ لفظ ہے قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے حولین کاملین، اب حولین یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ کی حالت نسبی آ رہی ہے یا حالت جری آ رہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، لیکن ہے تثنیہ کی، کیوں؟ کیونکہ یا سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے، یا سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور مشرکین وما انا من المشرکین، اب مشرکین، مشرکین، اب دیکھیں یہاں پر یا سے پہلے زیر آئی ہوئی ہے، اٹ مینس کہ یہ مشرکین یہ جمع مذکر سالم کی جو ہے نا وہ حالت نسبی آئی ہوئی ہے، وما انا من المشرکین، بلکہ اس سے پہلے من آیا ہوا ہے، یہ حالت جری ہے، من حرف جر ہے اس کے بعد مشرکین آیا ہوا ہے، تو یہ حالت جری آئی ہے جمع مذکر سالم کی، نظر تو الی المسلمین وما انا من المشرکین، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ تثنیہ اور جمع زبر اور زیر کا فرق آ رہا ہے، اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھ کے تو ترجمہ کرنا ہے کہ دو مراد ہیں یا تین سے زائد مراد ہیں، اب مشرکین یہ تثنیہ نہیں ہے جمع کا صیغہ ہے، اور اسی طرح حولین
तस्निया का सीगा है, कामिलैनी तस्निया का सीगा है। ठीक हो गया। आगे आता है जमा मुअन्नस सालम। जमा मुज़क्कर सालम, इसके बनाने का तरीका हमने वो जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, तो उस वक्त पढ़ा था कि आखिर में वाव साकिन नून मफ्तू लगाते हैं। और जमा मुअन्नस सालम के बनाने का तरीका पढ़ा था कि अलिफ और साथ ता का इजाफा कर देना है। ठीक है, अलिफ और ता का इजाफा कर देना है। जा मुस्लिमातुन, मुसलमान औरतें आई। ठीक है, अभी हम इस फेल की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ मकसूद ये चीजें देखनी है कि हालत रफी, हालत नस्बी और हालत जरी के अंदर क्या तब्दीलियां वकूफ़ होती हैं। मुस्लिमातुन, ठीक है, अगर ता के ऊपर दो पेशे हैं तो हालत रफी है, इसकी जमा मुअन्नस सालिम, ये जमा मुअन्नस सालिम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा हालत रफी रफा के साथ आ गई, इट्स ओके, बात खत्म। हालत नस्बी और हालत जरी दोनों जेर के साथ आ रही है। राई तो मुस्लिमातिन, मैंने मुसलमान औरतों को देखा। नजर तो इला मुस्लिमातिन, मैंने मुसलमान औरतों की तरफ अपनी निगाह की। ठीक है, तो अब ये हालत जरी है या हालत रफी है, दोनों कसरा के साथ आ रही है। ये गौर कीजिएगा, हालत रफई और हालत जरी दोनों कसरा के साथ आ रही है। अगर आपको कहीं पर अलिफ और ता मिल जाए, जमा मुअन्नस सालिम की अलामत आखिर में अलिफ और ता होती है, अलिफ और ता मिल जाए तो अगर तो उसके ऊपर दो पेशे हैं ना, तो आप समझ जाएं कि वो फाइल बन रहा होगा या हालत रफी की कोई चीज होगी। अगर उसके नीचे जेरें आ रही हैं तो समझ लें या तो वो मफूल बन रहा है या वो मजरूर बन रहा है। ठीक है, तो जमा मुअन्नस सालिम की हालत रफी किस तरह होती है कि आखिर के अंदर दो पेशें आती हैं, और हालत नस्बी हालत जरी आखिर के अंदर दो जेरें आती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ के बारे में आपने पढ़ रखा है कि इसके आखिर में ना तो तनवीन आती है और ना ही गैर मुनसरिफ के आखिर के अंदर जेर आती है। जा अहमदु, हालत रफी रफा के साथ। राई तो अहमदा, हालत नस्बी नस्ल के साथ। नजर तो इला अहमदा, अहमदी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ के आखिर में जेर नहीं आती, तो इसकी हालत जरी भी जो होगी ना वो जबर के साथ ही होगी। ठीक हो गया। आगे चले, आगे आते हैं अस्माए सित्ता मुकब्बरा। ये 6 नाम है। ठीक है, अबुन है, आखुन है, फामुन है, फाबुन है, जू है। ठीक है, ये जो है ना वो 6 अल्फाज हैं। अगर ये अल्फाज वाओ के साथ आ रहे हो, अगर ये अल्फाज वाओ के साथ आ रहे हो, खाली अबुन ना हो, खाली अबुन हो, तो वो मुफरद अस्मा की तरह करेगा। जा अबुन, राइतु अबन, नजरतु इला अबिन। ठीक है, अगर सिर्फ अलिफ बा हो, अलिफ बा, अबुन राइतु अबन, नजरतु इला अबिन, यानी कि जिस तरह जईदुन है इसी तरह अबुन का इराब होगा। वो जो आम हमारा जो एक बाय डिफॉल्ट हमारा एक तरीका चलता था वही है। लेकिन अगर अबुन के साथ वाव लग जाए और अबू हो जाए, अब इसके अंदर तब्दीली आएगी। क्या? हालत रफी अबू के साथ होगी, जा अबू जईदिन, राई तो अबा जईदिन, राई तो अबा जईदिन, वाव जो है उसको अलिफ के साथ तब्दील कर देंगे। हालत जरी या के साथ होगी, नजर तो इला अबी जईदिन। अब अबू जईदिन मतलब के ये हालत रफी है, अबा जईदिन हालत नस्बी है, अबी जईदिन ये हालत जरी है। आप अक्सर जो है ना वो पढ़ते हैं, जो है ना वो जो हदीस पढ़ते हैं, हदीस की असनाद जब उनको पढ़ते हैं तो उनके अंदर कई जगह के ऊपर आता है अन अबी अब्दिल्लाह, हद्दसना अबू अब्दिल्लाह। तो ये अक्सर ये चीजें आती हैं कि कहीं पर अभी आएगा तो कहीं पर अबा आएगा, कहीं पर अबू आएगा। अबा, अभी, अबू, लफज एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन ये अबा, अभी, अबू क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि अबू हो तो वो हालत रफी के अंदर पाया जाएगा, अबा हो तो वो हालत नस्बी के अंदर पाया जाएगा, अभी हो तो वो हालत जरी के अंदर पाया जाएगा। ये मैंने कुछ तिकड़म सा बताया है आपको। आप लोगों को इसकी कुछ समझ आई है? कुछ थोड़ा बहुत पेड़ पल्ले पे है, कोई नहीं पे? जी शाह जी, शाह जी,
सैयद निजाम उद्दीन शाह जी। जी हाँ जी, कुछ समझ आई है? जी। जी जबरदस्त हो गया। जी बाकी बाकी हजरात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। किसी चीज की समझ ना आई हो? हुजूर नेट चला गया था, मैं पता नहीं अचानक बिल्कुल ही मैं अभी तो हूँ, तो आपने मुझे अगर पहले बताना था ना, मैं उधर मुनासिब लाहौर आके समझे आपका तो नेट एक ठीक कर देता, फिर उसके बाद क्लास शुरू करता। है जी। हुजूर मैं क्लास में बैठ गया था, अचानक से चला गया चलो कोई नेट। बात नहीं है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिएगा। जी जी अगर ये ठीक क्लियर हो ठीक गया हो है तो गया। हम अभी जो है ना वो सरद की तरफ चलेंगे। फारूक साहब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? जी जी मुफ्ती साहब। आज पढ़ना है हमने, बाब है जी तफाउल। बाब तफाउल। आज ये बाब तफाउल बनता कैसे है? फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। फा कलमा से पहले ता लगा दो और फा कलमा के बाद अलिफ लगा दो, बाब तफाउल बन जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मस्तर है जी तकाबुलुन। इसी तरह एक मस्तर है जी तकाफुलुन। तकाफुल के अंदर मैंने काम भी किया बहुत ज्यादा। ठीक है, तकाफुलुन। एक मस्तर आप ले लें जी, और कौन सा? तकाफुलुन, तखासुमुन। तखासुमुन, तकाबुलुन, तफाउलुन। ठीक है। तजालुसुन, कुछ भी आप दोहाना लिख सकते हैं। अब इसकी गर्दान कैसे बनानी है? वेरी इजी, वेरी सिंपल। जो पिछली हमने तफाउल बात से बनाई थी ना, उसी के मिलती जुलती है। आप इसी तकाबुल मसद से हम बना लेते हैं जी। तकाबाला या तकाबालू, तकाबुलन, फाहुवा मुतकाबिलुन, वतुकुबिला युतकाबालू, तकाबुलन, फजाका मुतकाबालुन। स्टॉप। ये जो मैंने लिखा है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जो मैंने लिखा है एक दफा पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ? कोई बंदा पढ़ेगी, कोई एक बंदा पढ़ दे इसको। तकाबला यतकाबलु तकाबुलन फहुवा मुतकाबिलुन वतकुबिला वयुतकाबलु तकाबुलन फजाका मुतकाबलुन। ठीक हो गया। अब इसमें आप गौर करें कि इसके अंदर मज़ारे मजहूल और मज़ारे मारूफ का फर्क वही है जो पिछले बाब तफाउल के अंदर हमने पढ़ा था। तफाउल के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमने सिर्फ अलामत मज़ारे को देखना है। अगर अलामत मज़ारे मफ्तू है तो मज़ारे मारूफ है, अगर अलामत मज़ारे जो है ना वो मजमूम है तो वो मज़ारे मजहूल है। और इसी तरह दूसरा देख लें जो है ना वो इसमें फाइल और इसमें मफूल। अगर तो एन कलमा मकसूर है तो वो इसमें फाइल होगा, एन कलमा मफ्तू है तो वो इसमें मफूल होगा। अला हाज़िल क़ियास, जिस तरह बाकी हम पढ़ते रहे हैं। अभी एक मज़ारे मजहूल का सीगा ले लेना है, एक मज़ारे मारूफ का सीगा ले लेना है। इन दोनों सीगों को लेके आगे हमने चलना है। आज मैं चाहूंगा कि अगली गर्दान आप मुझे लिखाएं जी। कोई एक बंदा मुझे गर्दान लिखाए जी, ये वाली। अब आगे कैसे चलना है? कोई एक बंदा जी, जा साहब। लम यतकाबलु। लम यतकाबल, लम जो है ना वो मुजारे के आहर को जज्म देता है।
لم يتقابل لم يتقابل لم یتقابل، لا يتقابل لا یتقابل، لا يتقابل لا لا یتقابل، آگے جی يتقابل لن يتقابل لن یتقابل، لن يتقابل لن يتقابل لن یاتا، ٹھیک ہو گیا، جی لن یتقابل، لا يتقابلن لا یتقابلن، لا يتقابلن لا یتقابلن، لا يتقابلن لا یتقابلن، لا يتقابلن لا یتقابلن۔ آگے امر کا صیغہ کیا آئے گا جی؟ امر کا جو تقابل تقابل سے پہلے علامت بذار کرا دیں، ہاں جی، تقابل تقابل، آگے لتقابل قابل لتتقابل، لتتقابل آگے لیتقابل لیتقابل، لیتقابل لیتقابل، آگے نہیں کا صیغے لا تتقابل لا تتقابل، لا تتقابل لا تتقابل، لا يتقابل لا یتقابل، لا يتقابل لا یتقابل، آگے ضرب کے صیغے متقابل متقابل، متقابلان متقابلان، متقابلات متقابلات، آگے جی ما التقابل ما على به التقابل التقابل، تفضیل اشد تقابلا اشد تقابلا تقابلا، تعجب ما اشد تقابلا، تقابلا یار اوپر سے دیکھ کے بتا، جلدی جلدی و سنانا پڑتا ہے، اشدد لیٹ نہیں کرتا، و اشدد واشدد بتقابله بتقابله زبردست ہو گیا۔ چلیں جی ایک دفعہ آپ کی زبان سے نکلی تو صحیح جی، صحیح نظام الدین شاہ جی، باب تکافل سے یہ گردان کرے جی ساری، جی تکافلا یتکافلو تکافلا فہو متکافل وتکوفلا یتکافلو واتکوفیلا، وتکوفلا یتکافلو تکافلا فذاک متکافل لم يتكافل لم يتكافل لا يتكافل لا يتكافل لا يتكافل لا يتكافل لن يتكافل لن يتكافل ليتكافلن 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 امر تکافل لتتکافل لیتکافل لیتکافل نہیں لا تتکافل لا تتکافل لا یتکافل لا یتکافل متکافل متکافلانی متکافلات ما به التکافل اشد تکافلا ما اشد تکافلا واشدد به تکافله۔ ماشاء اللہ زبردست ہو گیا جی، زبردست ہو گیا
جی آگے جی فاروق شافی صاحب جی. جی سر. تخاصم مطلب گردان کریں جی. تخاصم. ہاں جی. تخاصما. 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 یتخاصما. یتخاصم. یتخاصمو. تخاصمن. ٹھیک ہے. فہو متخاصم. متخاصمن. آگے جی. برہان بیٹا بیٹھا ہوا ہے. برہان. اچھا جی امجد علی صاحب حافظ صاحب آپ کر دیں گردان. امجد علی صاحب. چلو جی سارے بھاگ گئے جی. فاروق صاحب. جی جی مفتی صاحب آ گیا. آ گیا جی آ گیا پڑھو جی. جی متخاصمن و یہاں سے شروع کریں. لم یتخاصم. لم یتخاصم. لم یتخاصم. لم لا یتخاصمو. لا یتخاصم. لا یتخاصم. لن یتخاصبن. لن یتخاصم. لن یتخاصمن. سما. لن یتخاصم. لا یتخاصمن. لا یتخاصمن. لا یتخاصمن. لا یتخاصمن. لا یتخاصمن. لا یتخاصمن. ہاں جی. تخاصم. جی جی لتتخاصم. ٹھیک ہو گیا. لیتخاصم. 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 آگے جی. نہیں. لا یتخاصم. لا تتخاصم. لا تتخاصم. لا تتخاصم. لا یتخاصم. لا تتخاصم. لا یتخاصم. لا یتخاصم. متخاصمن. متخاصمانی. متخاصماتن. ما به تخاصم. ما به التخاصم. تخاصم اشد تخاصمن. ما اشد تخاصمن و اشد واشدد و اشدد بتخاصمه. زبردست ہو گیا. چلیں جی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ ہو گئی. ہوم ورک کیا ہے کہ باب تفاعل سے کوئی سی دو گردانے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کر کے تو وہ گروپ کے اندر شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ